Fans norok to nuin to tabo ang video pero video dahil man bonu khana video je wanjek bo sini baiti na no tam saka ge obono no taibisha reply ro kha sini baiti na ge obono kare tema sa wansa sauga han per phone tong honai camera khoro khan sau borok nga ke sim borok sanai geribat ge abono bo sini baiti na reply siru kha ge boss ang na nyemni boss hasung simi reply de chong ko tabuso roti do muskang sabri to ang nuya ko ani je mokolo tabuso roti baitina no onek bo reply de chong je nungmar no bo মানে কক ফিরগই চঙ্গ গে বসাইছো ন তাপসো যতই আং জান মকলো গে আং আনি যতই আং অনেক সাপোর্ট খায়ো তাই নর সাপোর্ট খাইদি কে আং বিনি চ্যানেল নি লিংক তাই ফেসবুক লিংক ভিডিও তলরি নাই গে নর বন সাপোর্ট খাইদি তা সং ভিডিও খলগই সাইমে হেপানো সাপোর্ট পান লেন হেডা গে হাদি नाइन लेन ताम हने रिप्लाई रखाबो अब बगै सापोर्ट खेले दी तेरी औकात ही ऐसी है तेरी नहीं तुम लोग सब जो है ना ऐसे ही कर रहे हो। अच्छा डोलीपाल तुम मेरा फोटो लेके वीडियो बनाया है, कौन सा वीडियो बनाया है? मैंने कपड़े खोल के वीडियो बनाया ऐसे? हाँ देखो ना, देखो फिर से मैं आ गया, ये देखो कपड़ा खोल के देखो, स्क्रीनशॉट लो ना, ऐसा सीन को स्क्रीनशॉट लिया है। बाद में तो मेरा कपड़ा तो है ही, तब भी देखो आज भी यही कपड़ा लगा के आया हूँ। कहाँ है? मैंने कब कपड़ा खोल के वीडियो बनाया है व्यूज के लिए? है कब वीडियो बनाया मैंने कपड़ा खोल के? तुमने कहाँ देखा? और क्या बोल रहा था कि मैंने तो तुम्हारी मालिक को गाली भी नहीं दिया, फिर भी मैंने यहाँ पे औकात दिखाने आ गया। हमारे मालिक को गाली नहीं दिया है तुमने, कारण का बिल मांगा है ना? कारण का बिल मांगा है। और ये एक और क्वेश्चन का आंसर देना तुम नेक्स्ट वीडियो बना के। अगरतलार मालिक के ये जो शब्द आया वो किसने पहले लाया था? किसने पहले बोला? अगरतलार मालिक के अमरा बंगाली ये बात जब चल रहा था अगरतला में, तब तुम्हारी कान टान बैंड फाइट कैसे ना? हाँ अगरतलार मालिक बंगाली है, अमरा बंगाली है, जब ऐसे करके चिल्ला रहा था तब तू कहाँ था? तू कहाँ था तब क्यों नहीं बोला? कारण का बिल का लिस्ट क्यों नहीं दिया उन लोगों को? कारण का बिल भरने के लिए क्यों नहीं दिया? जब हमारा बुबाग्रा ने दिल्ली में जाके बोला अगरतलार मालिक आमी, तब तुम्हें ये ध्यान आया, तुम्हारे कानों में गया, तुम्हारे दिमाग में गया, तुम्हारा दिल में गया कारण का बिल भरने के लिए हमारे बुबाग्रा को। और क्या बोलते हो कि तुम हक से तुम्हारे हस्बैंड के साथ सोते हो फैन के नीचे, तुम्हारे मुंह में नहीं लाना चाहते। और कौन सोता है तुम्हारे हस्बैंड के साथ? मैं सोता हूँ क्या तुम्हारे हस्बैंड के साथ? हैं? मैं भी तो हक से मेरे हस्बैंड के साथ ही सोता हूँ। तो मैंने तो नहीं बोला कि तुम किसी और के साथ जाके सोते हो, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। मतलब फैन के नीचे सिर्फ हस्बैंड नहीं होगा, दूसरा भी हो सकता है। और क्या बोलते हो कि मेरा हस्बैंड और मेरा वीडियो वगैरह दिखाते हो, दिखाने से क्या होता है? ये तो मेरा प्रोफाइल में है ही, वीडियो रील से सब तो पता है, सभी को पता है, सभी तो देखता है, तुम्हें फिर से दिखाने की तो जरूरत नहीं है। और क्या बोलता है मदर टंग खराब है, हमारा भाषा खराब है, गालियां देता है। अच्छा तुमको गाली मिला है? कहाँ से गाली मिला है? बांग्लादेशी कंगाल। अरे साबित तो तुमने खुद ही कर दिया ना कि तू कंगाल है इसीलिए तो कारण का बिल मांगता है, भरने के लिए बोलता है हमारी बुबाग्रा को। अगर तुम्हारे पास पैसा होता तो तुम खुद से कारण बिल भरता, कैसे हमारी बुबाग्रा को बोल सकते कारण का बिल? तो तुम हुआ ना कंगाल। तो और आधार कार्ड पैन कार्ड जो है वो तो पैसा से सब बना सकता है। हेलो त्रिपुरार बंधुरा, এটা কি জানো রাস্তা? এটা হচ্ছে ত্রিপুরার 44 নম্বর রোড আকসাম আগরতলা রাস্তা। এটার মালিক কে জানো? আমি মালিক এটার। ত্রিপুরার ধর্মনগরের মালিক হচ্ছি আমি, ত্রিপুরার তেলিয়ামুড়ার মালিক হচ্ছি আমি, পুরা ত্রিপুরার মালিক আমি। আজকে মনে হয় বাংলা মালটা আমি বেশি খেয়ে নিয়েছি, এই জন্য আমাকে একটু মালিক ভাব হচ্ছে। বন্ধুরা রাগ করো না, কি বলবো বন্ধুরা, আমি মালিক না কি? আমাকে দেখতে মালিক লাগে না? কি বলো বন্ধুরা? Tabo hungke tadi sebab termas ni suila ni video na ye bono reply ni do hungke nai tu ni joto na ত্রিপুরার প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মনকে আমি এটাই বলতে চাই, তুমি ত্রিপুরার মালিক, তুমি নিজেই তো বললা
কত টাকা দিয়ে ত্রিপুরাকে? আমরার বুবাগ্রাই তো ত্রিপুরার মালিক। তুমি কি জানো না? তুমি কই থেকে আইসস? কই থেকে তুমি অখন আইসস 2025-এ? তুমি কি তা জানো না বুবাগ্রা যে আমরা ত্রিপুরার মালিক? হ্যাঁ, তুমি কি তা জানোস না আমরা বুবাগ্রা ত্রিপুরার মালিক? কই ঘুমে রইছস? মরার ঘর থেকে নিয়ে আইসস উইঠা, হ্যাঁ? জানোস না? এটা আমি উত্তর চাই। তুমি এটা উত্তর চাই যে সময় আমরা বাঙালি দাঁড়াইয়া ত্রিপুরার মালিককে, আগরতলার মালিককে আমরা বাঙালি, জিরানিয়ার মালিককে আমরা বাঙালি, তেরামুরার মালিককে আমরা বাঙালি, তখন কি তা করতাসলি তুমি? তোমার মার পেটের ভিতরে আসলোস নি তখন কই? হ্যাঁ, তখন কই আছেন? ত্রিপুরা মাতার প্রমুখ তুমি, ঠিক আছে মানে সালা ওই তুমি পাগল হয়ে গেছস। তোমার জাত বংশ পাগল, আমরা বুবাগ্রা পাগল না, তুমি পাগল। বাংলা মদ খাইয়া ছাইয়া এখানে উল্টা পুল্টা মাইটা ভিডিও বানাইতাছস। তুমি পাগল, ওই তুমি পাগল এক নাম্বার। বাঙালি মদ খাইয়া এখানে পের করবার লাগে আইছস না কি তা এখানে? হ্যাঁ, এখানে বাটপারি করবার জায়গা নেই। অনলাইনে সোশ্যাল মিডিয়া আয়া এখানে ওই কইয়া আমরা বুবাগ্রা রেসপেক্ট দেই না, এমনি খালি মারতাছস মদ খাইবার জায়গা আর পাইছস না? মদ খাইয়া ভিডিও বানাইতাছস, মদ খাইয়া বউরে পিতা দে জায়গা গর যা। লোকাল পার্টির তুমি চিফ, ওকে, এতটুকু আমি জানি। কোথা থেকে তুমি ত্রিপুরার আগরতলার মালিক, তেলিয়ামুড়ার মালিক, কাঞ্চনপুরের মালিক হয়ে গেলে? ওই তুমি কি তা জানো না ত্রিপুরার মালিক হইছে কি আমরা বুবাগ্রা? তুমি কি তা জানোস না? হ্যাঁ, তোমরা কি তা জাত বংশ জানোস না? তোমরা হইছে গিয়া গুলাম, তোরা হইছে গিয়া গুলাম ডুপ্পা। আমরা বুবাগ্রার গড় তোমরা আগের তোমার দাদু দাদা কিতা আছে হেরা সব গুলাম, তোরা সবাই গুলাম। তোমরা জাত বংশ, তোমরা 14 গোষ্ঠী সব গুলাম। বুবাগ্রার গুলাম কইরা আইছে আগে, বুঝছস নি? কাপড় সুপড় দুয়া হাকবার পরে টয়লেট ওয়াশ করে তোমরা জাত বংশ, তোমরা সবাই গুলাম। একটা কথা বলি, যে এডিসি তোমাকে আজকে ত্রিপুরাতে এসেছে না, ও এডিসি তোমাকে শিলংয়ের টিকিট হাতে ধরিয়ে দেবে সবাইকে, তুমি যে বাটপারি কর। তোমাদেরকে হাটে বাংলাদেশে পাঠাই দিব, লাট মাইরা তোমারে লাট মাইরা বাংলাদেশে পাঠাই দিব। আমার আর বুবাগ্রারে আমরা পাঠাইতাম না, তোমারে লাট মাইরা বাংলাদেশে পাঠাইমু, বুঝছস নে পাগল? ঠিক আছে, প্রত্যেক সাথে প্রমাণ, এটা তোমাকে আমি বলছি। আমি একজন ত্রিপুরাবাসী, তোমাকে বলছি থাংসা, তুমি বলো থাংসার মানে তুমি জানো কি? থাংসা মানে শান্তি,